In synthesis of alcohol or preparation of alcohol, we are going to discuss the fermentations of carbohydrate, acid catalyzed hydrations of alkenes, hydrolysis of haloalkanes, and also additions of Grignard reagent to carbonyl compounds in order to form primary, secondary, and tertiary alcohol. So, during this lecture, you bolehlah isi mind map untuk synthesis of alcohol ini untuk keempat-empat preparations of alcohol. The first synthesis is fermentations of carbohydrate, di mana dalam fermentation proses ini kita akan fermented sugars, by yeast to form ethanol and carbon dioxide. So kita akan ada this sugar iaitu glucose. Okay, so this glucose akan dipecahkan menjadi ethanol dan juga carbon dioxide. So now you dah nampak kita ada ethanol alcohol, okay, yang terbentuk melalui this fermentation. The next synthesis is acid catalyzed hydration of alkenes. So in this reaction, we are going to react this alkene dengan dilute sulfuric acid, ataupun you may write dalam bentuk H2O, H+. Okay, ataupun dalam bentuk yang lainnya adalah H3O+. So awak nampak je tiga reagent ini dan juga alkene, maka you have to faham bahawa ini adalah merujuk kepada acid catalyzed hydration of alkenes. So dalam hydrations of alkenes, apa kita akan buat? We are going to add water into the alkene. Water ada apa? Ada H+, ada OH-. Okay, so since this reaction adalah tentang alkene, okay, reaction of alkene, maka the type of reaction, okay, ingat lagi tak? That is electrophilic addition reaction. So bermaksud H+ lah yang akan mula-mula ditambah masuk ke dalam alkene. So in order to get the product, maka kita akan buat kaedah congak kita, okay, by following Markovnikov rule. Okay, so here kita ada carbon 1, carbon 2, carbon 3 dan juga carbon 4. So which carbon of the double bond yang akan terima hidrogen dahulu? Definitely it must be carbon yang ada banyak hidrogen. Okay, sebab kita follow Markovnikov rule. So bila carbon ini terima hidrogen dahulu, so what will happen to this carbon? So awak kena lukislah, okay, the reaction intermediate yang kita akan dapat. So carbon yang kedua akan becoming C+. Carbon ketiga tadi akan becoming CH2. Okay. So now classify this carbocation. So this is already tertiary carbocation. So the next step iaitu OH- ini akan masuklah pada kedudukan C+ over there. Okay. Nucleophile akan serang electrophile. So that will give you this product. Okay, so this product will be major product lah. Okay, so kalau minor product pula macam mana? Minor maksudnya produk ini akan terbentuk apabila kita follow anti-Markovnikov rule. Okay, so major adalah the one yang akan follow Markovnikov rule. Okay, next example. Alkene yang bawah ini pula. So again, the same process, kita ada alkene, kita ada dilute sulfuric acid. So menunjukkan ini adalah hydrations of alkene, di mana kita nak kena tambahkan air into this alkene. But the first step, we are going to add the H+ dahulu. So carbon mana yang akan terima H+? Between these two carbon atoms, this carbon has two hydrogens. Carbon ini ada satu sahaja hydrogen. So by following the Markovnikov rule, this carbon definitely akan terima hydrogen daripada water ini ataupun acidified water, and that will give you this intermediate. CH2 becoming CH3, CH akan becoming C+, and the rest of the groups salin balik seperti biasa. Okay, so once dapat carbocation, classify. This is secondary carbocation. Okay. And once dapat sahaja secondary carbocation, wajib kena check carbon jiran kiri dan juga kanan. Carbon kanan is primary carbon. Carbon kiri is quaternary carbon. So this class of carbon is higher than the class of the carbocation. Maka kita wajib kena buat rearrangement. So we are going to move or shift
this kumpulan ke C+, and that will give you the new carbocation. So I lukis dekat sini lah, tak nak ganggu. Okay, so here is CH3. So C+ tadi dah becoming CH3, dah ada CH3 bonded to the carbon. And carbon yang kehilangan CH3 tadi, so now akan becoming C+. Okay, so this will be tertiary carbocation. So once dah dapat tertiary carbocation, so the whole OH minus over here akan attack at this position. Okay, and that will give you this product. Okay, so ini adalah major product lah. So kalau minor, minor maksudnya kita akan dapatkan produk yang akan follow anti-Markovnikov rule ataupun produk yang kita dapatkan daripada secondary carbocation tadi. Okay, maksudnya you don't have to do rearrangement. So dapat je secondary carbocation, terus this OH minus serang at this position. Okay, so that will give you another minor product di sini. Okay, so major of course because it follows Markovnikov rule dan juga terbentuk daripada tertiary carbocation. Yang minor product ini terbentuk daripada Markovnikov rule juga, tetapi yang tidak melalui rearrangement. Okay, so that will give you major dan juga minor product untuk acid catalyzed hydrations of alkene. So from this process, yes, kita dah berjaya dapatkan alkohol daripada this alkene. Hydrolysis of haloalkanes juga boleh menghasilkan alkohol. So here kita ada haloalkane. So when we treat this haloalkane with sodium hydroxide aqueous. So what does it mean by sodium hydroxide aqueous? Maksudnya adalah sodium hydroxide in water. Okay, so by treating this haloalkanes with sodium hydroxide aqueous, so that will give you alcohol product. So macam mana nak lukis or predict dia jawapan, kita akan direct substitute, gantikan sahaja. Okay, kita akan substitute that Cl dengan OH here. Alright, so that will give you this alcohol. Okay, tertiary alcohol. Daripada tertiary haloalkanes kepada tertiary alcohol. Okay, macam mana kita nak classifykan alcohol dan juga haloalkanes? Caranya adalah dengan melihat kepada class of carbon yang directly bonded to that functional group. Okay, kerana classification of alcohol dan juga haloalkanes bergantung kepada the class of carbon yang directly bonded to the functional group. So in this example, okay, kita tengok pada carbon yang ini. Kenapa? Kerana carbon ini terikat directly dengan this functional group, okay, hydroxyl. So this carbon is bonded to another 3 carbon atoms yang lain. So bermaksud carbon ini adalah tertiary carbon. So bila tertiary carbon bonded dengan OH, maka the whole compound here akan menjadi tertiary alcohol. Alright. Okay, example yang lain, let's say we have this alcohol. So classify this alcohol sebagai alkohol yang keberapa? Sama juga, okay, lihat pada C yang directly bonded kepada OH and classify this carbon atom dahulu. So this carbon is directly bonded to another 2 carbon atoms yang lain, maka that carbon adalah secondary carbon. So secondary carbon yang terikat directly dengan OH ini kita panggil sebagai, the whole compound ini akan dikenali sebagai secondary alcohol. Okay, so this concept of giving classification of alcohol, okay, you boleh gunakan juga kepada haloalkane as well. Alright, so this C, okay, is bonded to another 3 carbon atoms yang lain. Bermaksud carbon ini adalah tertiary carbon. So tertiary carbon yang directly bonded to the Cl, the whole compound here, okay, akan diklasifikasikan sebagai tertiary haloalkanes. Okay, in the next example, kita ada this compound. Okay, so ada Cl juga, haloalkanes, dan kita ada sodium hydroxide aqueous. So apa yang jadi adalah kita akan gantikan this Cl dengan this OH and that will give you this product. Okay. And then in this example, kita ada sebanyak 2 Cl
Okay, so since this haloalkanes kita treat dengan sodium hydroxide aqueous, nampak je sodium hydroxide aqueous dengan haloalkanes. Maka apa yang awak kena buat, you kena gantikan Cl tersebut or halogen tersebut dengan OH. So that will give you another product of alcohol. Next is the additions of Grignard reagent to carbonyl compounds. In this reaction, we are going to produce primary, secondary, and tertiary alcohol from the reaction between Grignard reagent with methanol, aldehyde, dan juga ketone. So, before we do the reaction between Grignard reagent and carbonyl, so firstly, of course lah, you kena hasilkan dahulu Grignard reagent. So how to form the Grignard reagent? We are going to react this haloalkane dengan magnesium in dry ether, okay, to produce this Grignard reagent. So selepas dah dapat this Grignard reagent, then barulah kita boleh reactkan dengan methanol followed by hydrolysis to get primary alcohol. Okay, and then Grignard reagent react dengan other aldehyde followed by hydrolysis to get secondary alcohol. And lastly, Grignard reagent can react with ketone followed by hydrolysis to get tertiary alcohol. Okay, methanol tu bentuk dia macam mana? Methanol adalah C double bond O bonded to two hydrogen atoms. Okay, methanol is actually the simplest form of aldehyde. Okay, so untuk reaction yang kedua iaitu Grignard reagent dengan other aldehyde, bermaksud kita akan reactkan Grignard reagent itu dengan any other aldehyde yang lain selain daripada methanol. Okay, barulah awak boleh dapat secondary alcohol. If you use methanol, you will get primary alcohol. And then reaction between Grignard reagent and ketone, ketone bentuknya macam mana? C double bond O and then bonded kepada dua carbon atoms yang lain. So in this case, you akan dapat tertiary alcohol. Okay, so first kita nak kena form dahulu Grignard reagent. So I am going to use the simplest haloalkanes iaitu methyl haloalkanes. And we are going to react these haloalkanes with magnesium in dry ether. So ingat, bila kita react this haloalkane dengan magnesium in dry ether, apa yang jadi adalah Mg akan masuk di tengah-tengah antara C dan juga Br. So that will give you CH3 MgBr. So ini adalah our Grignard reagent. Okay, so be sure to form the Grignard reagent dahulu. Dan barulah you boleh proceed dengan reaction with methanol, other aldehyde dan juga ketone. Okay, so now jom kita prove formations of primary alcohol dengan menggunakan reaction between Grignard reagent and methanol. So, tadi kita dah dapatkan our Grignard reagent MgBr and we are going to react dengan methanol. Okay, so now kena ingat dalam Grignard reagent kita akan fokus antara C dengan Mg sahaja. Okay, C dan juga Mg. So between these two, carbon and magnesium, Mg is more electropositive and C is more electronegative. So you labelkan C sebagai delta negatif, Mg sebagai delta plus. Okay, dan di dalam methanol juga since kita ada C double bond O, ingat lagi tak, ini adalah electrophilic site. Okay, bermaksud C ini adalah delta plus, O ini adalah delta minus. So labelkan yang itu as well. Delta minus and carbon as delta plus. Okay, so the first step adalah kita akan breakkan the bonding antara C dan juga magnesium. Okay, so memandangkan C ini adalah lebih elektronegatif. So when this bond breaks secara heterolytic, of course kesemua bonding elektron akan diberi kepada carbon. So now carbon dah ada banyak sangat elektron. Okay, langkah pertama pecah bonding antara C dengan Mg. C dah ada banyak elektron, bermaksud C akan menjadi nucleophile. So nucleo akan serang elektron.
Okay, nukleus akan serang elektron. So by doing this, bermaksud ini adalah formations of a new bond. Okay, formation new bonding dekat sini. So carbon now dah ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 bonding. Which is forbidden lah. Sebab carbon hanya ada 4 valence elektron dan dia hanya boleh ada sebanyak 4 covalent bonding sahaja. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena break satu bonding yang ada pada carbon tersebut. So which bonding yang kita akan break? So here kita ada carbon-carbon double bond. 1 pi, 1 sigma interaction. So di sini kita akan breakkan satu bonding sahajalah pada carbon-carbon double bond tersebut. Okay, pecahkan satu bonding, bagi kepada O. So O of course lah dalam Lewis structure-nya O akan ada 2 lone pairs. Okay, apabila kita pecahkan this bonding bagi pada O, so O ada lagi dapat extra satu lone pair lagi. So you akan nampak dekat O ni akan ada sebanyak 1, 2, 3 lone pair over here. Okay, menunjukkan bahawa O ni okay, akan ada excess elektron lah, banyak elektron. Okay, or becoming negative. So oleh itu apa yang jadi adalah this negative akan serang this positive. Okay, so ini langkah yang ketiga. Yang ini langkah yang keempat. So dalam jawapan awak nanti tak perlulah you tunjukkan labeling number ni. Okay, so it is more than enough kalau you boleh buat this kind of arrow. Okay, so now menghasilkan apa? Kita lukis balik satu persatu. So CH3 yang ini kekal, tak ada apa-apa perubahan. Okay, so di sini sekarang ni C serang this carbon. Bermaksud ada bond baru yang terbentuk di sini. Okay, so I buat dengan warna purple. So ini bond baru yang terbentuk. Okay, bentuk dengan siapa? Dengan C double bond O, 2 hydrogen. Okay, but now C tersebut okay, masih ada 2 hydrogen. Tetapi double bond O dah tak ada double bond, hanya tinggal single bond sahaja. Okay, so now C pecah satu bonding, tinggal lagi satu bonding. Okay, which is here lah. Dan O tadi dia buat apa? Dia serang this MgBr. Bermaksud O akan ada bonding baru dengan MgBr. Okay, so this will be the intermediate. Selepas kita reactkan Grignard reagent dengan methanol. So next, to get the final product, kita kena buat hydrolysis. So apa reagent hydrolysis kita? Reagentnya adalah H2O, H+, dan juga heat. Okay. Dalam water H+ heat ni, okay, apa yang kita ada dekat dalam ni? Kita ada apa? Kita ada H+ dan juga OH-. Okay. So now, it is time for you to focus antara O dan Mg pula. Okay. Fokus antara O dan magnesium. So antara O dan magnesium, which one is more electronegative? Of course, the answer will be oxygen lah. So O will be labeled as delta minus. Magnesium kita labelkan sebagai delta plus. Okay, so here apa yang jadi adalah kita akan break the bonding antara O dan juga magnesium. So bila break bonding secara heterolytic, siapa yang dapat bonding elektron? Of course, O akan dapat bonding elektron. Okay, ataupun kalau kita tak break pun tak apa lagi. Kita buat serang dulu. Serang macam mana? So, ni negatif kan? Tengok, apa yang positif dekat dalam struktur ini? Yes, H+. So, apa yang jadi adalah negatif akan serang positif. Okay, negatif akan serang positif. Dan negatif yang ini pula akan serang this positif. Okay, so this bond pun akan break. Okay, so bonding tu macam mana pun memang dia akan pecah juga akhirnya. So pecah dulu pun boleh. And then bila pecah O akan serang hydrogen. Okay, OH- akan ambil MgBr. Ini langkah yang ketiga. Okay, so now jom kita lukis apa yang kita akan dapat sebagai produk. So CH3 will remains. Okay, CH2 pun remains. So now O tadi dah pecah dengan MgBr. O ambil siapa? O ambil hydrogen. So now kita akan ada OH dekat sini. Okay, tambah dengan Mg dalam kurungan OH-Br. Okay, so inilah produk kita daripada
reaction between Grignard reagent dan juga methanol. So now you can classify lah this carbon atom. Okay, so this carbon yang directly bonded kepada OH ni, classifykan dia dahulu. So carbon ini adalah carbon yang keberapa? This is primary carbon. Kenapa primary carbon? Sebab it is bonded to one carbon atom yang lain sahaja. So bermaksud, bila primary carbon bonded to OH, maka the whole alcohol here akan menjadi primary alcohol. Okay, so that's the way kita hasilkan primary alcohol daripada reaction between Grignard reagent dan juga methanol. Okay, so kena ingat reaction yang ini dulu and then baru kita buat hydrolysis. Okay, now jom kita buat untuk secondary alcohol pula. So gunakan Grignard reagent yang sama, MgBr. Okay, this time kita akan react dengan aldehyde yang lain. Okay, aldehyde yang lain selain daripada methanol tadi. So let's say kita gunakan CH3, C double bond OH. Okay, this is ethanol. Okay, kena sebab ada dua carbon dua carbon, so ethanol. Alright, konsep yang sama juga, focus between C dan juga magnesium. Okay, so antara dua ni, Mg is delta plus, C is delta minus. Dalam ethanol pun sama juga, fokus pada C double bond O. Okay, di mana C adalah electrophilic site, so label sebagai delta plus, oksigen delta minus. Okay, so first step, ingat balik kita buat apa tadi? First step, kita pecahkan dulu this bonding. Ini langkah yang pertama. Second step, C akan serang this C plus. Okay, serang electrophilic site. Ini langkah yang kedua. And then carbon here, now dah ada 5 bonding electrons. Forbidden, tak boleh terima. Kena buat apa? Kena pecah satu, bagi kepada O. Ini langkah yang ketiga. So now, O dah dapat bonding elektron. Bermaksud O dah ada excess elektron. So, bila excess, O negatif akan serang this positive Mg. So, ini langkah yang keempat. Okay, so now jom kita lukis hasil serang-serang kita ni. CH3. Okay, C tadi dah buat bonding yang baru dengan C double bond OH CH3. So, sadin dulu. Okay, apa yang ada dalam aldehyde tadi? Kita ada CH3. Kita ada hidrogen. C double bond O dah bertukar menjadi C single bond O. O pula tadi, dia ambil siapa? Dia ambil MgBr. Okay, so dapatlah this intermediate. Okay, so ingat, this is not yet our final product. Okay, this is not yet our final product. So to get the final product, maka kita kena proceed dengan hydrolysis. So apa reagent hydrolysis? It is H2O, H plus, heat. Okay, ada apa dekat dalam ni? Kita ada H plus dan juga OH minus. Okay, now fokus pada OMG. O dan juga Mg. Okay, so O is more electronegative, Mg electropositive. So labelkan, this is O delta negative, Mg delta plus. Okay, nak buat apa dulu? Kita pecahkan dulu. Okay, bonding ini secara heterolytik. Bila pecah secara hydrolytik, O akan dapat elektron. So O yang ada banyak elektron ni akan serang this hydrogen, akan ambil hydrogen. Okay, OH minus pula akan ambil this plus. Okay, so konsepnya adalah negatif serang positif, negatif serang positif. Serang maksudnya apa? Making a new bonding. So now you akan dapatlah, okay, CH3 and then CH3 salin semula, but now this O here sekarang akan ada hydrogen. Okay, tambah dengan Mg OH Br. Okay, so now we have got this alcohol daripada hydrolysis reaction tadi. Okay, cuba buat classifykan this alcohol. So alcohol ini terikat pada carbon yang ini.
Karbon ini terikat kepada dua carbon atoms yang lain. Bermaksud this carbon adalah secondary carbon. So OH yang terikat pada secondary carbon, it will be classified sebagai secondary alcohol. Okay, so nampak tak? So kalau you reactkan green-yak ni dengan metanol, awak akan dapat primary alcohol. Kalau green-yak ini dengan etanol yang lain selain daripada dengan aldehyde yang lain selain daripada metanol tadi, maka you akan dapat secondary alcohol. Okay, sebab ada perubahan dekat kumpulan sini ni. Right? Okay, lastly, kita nak proofkan formations of tertiary alcohol daripada this green-yak reagent. So again, kita akan gunakan green-yak reagent tadi. We can use any other green-yak reagent, tak kisah. Okay, asalkan boleh menunjukkanlah how to form tertiary alcohol. Alright, so but this time kita akan react dengan ketone. Oh, banyak tau hujan. Bunyi dah lebat. Tengok tu. Ada noise tak dalam video picture? Sorry kalau macam dengar macam agak bising. That I have to keep proceed dengan recording juga. Okay, so again konsep yang sama juga. Okay, benda yang berulang. So fokus pada C dan juga Mg. Okay, labelkan dulu. So C as delta negatif, Mg sebagai delta plus. Okay, di sebelah carbonyl pun sama juga. Fokus pada carbonyl group di sini. Okay, so C is electrophilic site, labelkan sebagai delta plus dan oksigen sebagai delta minus. So first step, kita buat apa? Ingat lagi tak? Kita pecahkan dulu this bonding. Ini langkah yang pertama. Okay, C ada banyak elektron ni. So C akan serang tempat kurang elektron. Negatif akan serang positif. So now carbonyl here dah ada 5 bonding, tak boleh, forbidden, pecah satu bagi pada O dan O akan serang this magnesium. Okay, kenapa serang magnesium? Sebab O ni negatif, serang magnesium positif. Okay, so what will be the intermediate kita? Kita akan dapat this is CH3. Okay, bonding baru. Bentuk dengan siapa? Dengan carbonyl carbon just now. So carbonyl carbon tadi ada 2 CH3. Ada double bond O tapi dah pecah, tinggal lagi satu je bonding. Okay, so O ni pula tadi serang MgBr. Okay, dapatlah produk dalam bentuk OMgBr. Tapi this is not yet the final product. Kena buat apa? Kena proceed dengan hydrolysis. So ingat ini reagent dia. Okey, dalam hydrolysis reagent ada apa? Ada H+, ada OH-. So again, dalam OMgBr nak fokus dekat mana? Fokus antara O dan juga Mg. Okay, so O elektronegatif, delta negatif, Mg delta positif, delta plus. Right? So firstly kita break bonding antara O dan juga Mg. So O negatif akan ambil positif, OH negatif akan ambil this positif. Okay, so by doing that maka kita akan dapat CH3, the 2 CH3 here tulis balik. Okay, dan O tadi dah ambil hidrogen kan, so dapat OH dekat sini. Okay, tambah dengan Mg OH Br sebagai byproduct. Okay, so now tengok pada alkohol ni. Okay, this alcohol, this OH bonded pada this carbon and this carbon is tertiary carbon. Okay, sebab dia terikat dengan 3 carbon atom yang lain. So, bila OH terikat dengan tertiary carbon, maka the whole compound ini akan kita classify sebagai tertiary alcohol. Alright, so we have already discussed the synthesis untuk alcohol. Okay, iaitu melalui fermentation of carbohydrates, acid catalyzed hydrations of alkene, hydrolysis of haloalkane, and lastly reaction of green-yak reagent with carbonyl compounds. Okay, so tolong lengkapkan mind map yang saya tunjukkan awal-awal tadi.
Okay, dan bolehlah gunakan sebagai you punya reference nanti semasa awak menjawab soalan tutorial ataupun latihan.